expand more and more. dan akan tersebar. This is your being. Ini adalah diri Anda. The water in is you. That love. Air itu adalah diri Anda. The more and more you fill yourself with the love, Semakin Anda isi gelas ini dengan kasih sayang, a time will come when this body will not hold your love. ada waktunya badan kita tidak akan mampu menahan kasih sayang ini, And you will expand. dan Anda akan menyebarkannya. Then naturally you will look for love, expression of love in your fellow beings. Secara otomatis Anda akan melihat kebahagiaan, memberikan kebahagiaan kepada teman-teman Anda di sekitar. Sometimes we interpret that into getting married. Interpret this feeling into getting marriage. Oke, kadang-kadang kita membawa feeling ini pada saat kita menikah. Otherwise it's an expansion. Itu adalah sebuah penyebar luasan. In that you may find somebody to get married also. Dengan seperti itu Anda juga akan memperoleh orang untuk dinikahi. Because you have better compatibility with that one person. Karena Anda punya sifat kompatibilitas dengan orang There is tersebut. further expansion of love. Dan kemudian penyebar luasan kasih Fills your children up. berikan kepada anak-anak. The family I treat it like a laboratory. Anak-anak yang saya perlakukan seperti laboratori. That you can look at as an experiment base. Yang Anda bisa lihat sebagai sebuah eksperimen. If you can adjust with one lady, Jika Anda bisa adjust menyesuaikan dengan seorang perempuan, when you can tolerate and manage your few children, dan Anda bisa memanage anak-anak Anda di kemudian hari, through love if you fill them up, dengan kasih sayang Anda mengisinya, then the expansion can happen to the society. dan cinta kasih ini akan meluas ke masyarakat. Then when you come to your workplace, Ketika Anda datang ke tempat kerja Anda, this workplace becomes a family. semuanya akan menjadi keluarga. It is not that you're trying to change somebody in the work, Tidak usah kita ingin mengubah seseorang, but you all believe in the same love. tapi Anda percaya bahwa ada satu kekuatan cinta yang sama, And then you care for each other like a family. kemudian Anda peduli kepada orang lain seperti halnya keluarga. Expansion is life. Perkembangan adalah kehidupan. Contraction is death. Kontraksi adalah kematian. Jadi mengkerut adalah kematian. So if you want to live, Jika Anda ingin hidup, expand. sebarkanlah atau kembangkanlah kasih. Not physically, Tidak secara fisik ya, berkembang secara fisik. That is not life. Itu bukan hidup. Expansion of heart is life. Perkembangan hati atau kasih sayang ini adalah kehidupan. Contraction, I'm selfish, I'm me, mine. Keegoan itu adalah contraction ya. That is equivalent to death. Itu sama halnya dengan kematian. So far so good? Sejauh ini oke? Any questions so far? Ada pertanyaan sejauh ini? So my dear friends, the journey of value starts with you. Jadi perjalanan ini dimulai dari Anda semua. So please do this exercise. Jadi lakukanlah latihan-latihan. Let your vision expand and make you inspired person. Biarlah visi Anda itu meluas dan membuat Anda menjadi orang yang penuh inspirasi. And join my crazy club. Dan ikutlah Crazy Club saya. To be happy all the time. Agar menjadi bahagia selalu. Is it fair? Any questions so far? Ada pertanyaan sejauh ini? How much? What is the time now? Okay. You know, I bring these slides just for my reference. Beliau membawa slide ini hanya sebagai referensi saja. But honestly speaking, I haven't started the value education program. Tetapi jujurnya saya belum menyampaikan apapun dari slide yang saya bikin katanya. Dan waktunya tinggal 20 menit Pak ya. I don't want to bore you all with the jargons and all that. Aku punya banyak jargon di sana katanya. I would like to sketch some things for you today. So don't mind when I run through these slides right now. Don't have to read them. Don't worry about them. Jadi jika nanti beliau ngebut melewati itu tidak usah dibaca saja. Karena beliau akan pilih-pilih saja yang mana yang penting untuk kita. Okay.
There are some lovely stuff, but I don't have time for all of them. You will have fun. Beliau punya banyak waktu di sini Betul. mencurahkannya, tetapi tidak banyak yang beliau punya sekarang. Since we have a time constraint, I would like to take straight away to you about you being a teacher. Jadi karena waktunya terbatas, kita akan fokus bahwa Anda semua adalah seorang pengajar, seorang guru. This value education program has been in practice Program ini sudah dilaksanakan for last 40 years. selama 40 tahun. What do we do? I will share with you a storyline which you will get an idea about how the value education has developed. Apa yang beliau lakukan akan beliau sharekan bagaimana membangun sekolah berkarakter. There are two kinds of education. Ada dua jenis pendidikan. I'm sure if you must have heard it, but it's worth repeating so that you can get a clarity about it. How we define education is in two types. Bagaimana kita mengklasifikasikan pendidikan dalam dua tipe. One we call secular education, Yang satu pendidikan sekuler, and second we call spiritual education. yang kedua pendidikan spiritual. Under secular education, Di bawah pendidikan sekuler, we have all the academics. semua hal-hal yang bersifat akademik ada di sana. What technically you are supposed to do in the school. Secara teknis apa yang Anda lakukan di sekolah, So your subjects, jadi mata pelajaran, your co-curricular activities, kegiatan ekstrakurikuler, your sports, games, arts, seni dan lain sebagainya, all that falls under semuanya masuk dalam secular kategori education. pendidikan sekuler. But this bird of education has two wings. Tetapi pendidikan itu sejatinya memiliki dua sayap. And the second wing is spiritual education. Sayap kedua adalah pendidikan spiritual, That spiritual education entails yang termasuk spiritual education, pendidikan spiritual, your family values, nilai-nilai dalam keluarga, your cultural values, nilai-nilai budaya, your personal values, nilai-nilai personal, country value. nilai-nilai yang ada di setiap negara. So all the ethics and morality of your society comes Semua into sikap etik dan moral yang ada di lingkungan kita itulah termasuk pendidikan spiritual. so that is called spiritual education. Only when these two wings Hanya jika kedua sayap pendidikan ini are healthy and perfect, sehat dan sempurna, then only the bird can take off in a proper saat flight. itu baru burung bisa terbang dengan sempurna juga. Today unfortunately, Tetapi sayangnya dewasa ini we have neglected or overlooked the spiritual growth of the child. kita sering melupakan pendidikan spiritual. All the schools and educational institutions are more concerned with secular growth. Semua institusi sekolah lebih menekankan pada pendidikan There are a lot of sekuler. researches done to improve the secular education. Semua hal dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekuler. Every research is happening in how sharp your child I can make, how Semua smart I can make him. penelitian menunjukkan ingin mengetahui seberapa pinter anak kita akan jadinya. So we are including technology in the classroom. Sehingga kita memperkenalkan teknologi di kelas. We are bringing out smart classrooms. Kita membuat sekolah khusus untuk anak-anak pintar aja ya, percepatan. You have all the gadgets. Kita miliki semua alat-alat canggih. Before you can come to class, the child can Google everything out. Sebelum kita masuk ke kelas, anak-anak semua bisa mencari di Google. If you go into the primary wing, you know how many pedagogies have come up. You have different pedagogies. Pedagogies is Kita the punya methodology of teaching. pedagogi yang berbeda. Right? There are so many ways of teaching. Ada begitu banyak cara mengajar. There's a project report. Ada laporan project, There's a learn by play. ada belajar sambil bermain, Center-based learning. ada dengan center ya, dengan I'm tematik sure kita. I'm using those technical terms which you are aware of. Saya yakin semuanya sudah mengetahui So teknik-teknik. all that is only helping the child to improve Semua hal ini hanya untuk meningkatkan his secular education. kemampuan atau pengetahuan sekuler anak-anak. But there is very less is done for spiritual education. Tapi sangat sedikit dilakukan untuk pendidikan spiritual. And like my sister said, Dan seperti yang ibu ini katakan,
The burden of curriculum is so much Beban kurikulum sangat banyak, sangat that tinggi. even if she wants, she feels pressure to do the curriculum. Bahkan ketika beliau mengetahuinya, dia juga tetap burdennya terbebani oleh kurikulum itu. So as an educationist around the world, they thought about this problem. How do you solve this? Semua masalah di dunia dalam pendidikan seperti ini juga. Bagaimana kita menyelesaikannya? You still have it, but most of the world has lost this social culture. Kita juga kehilangan culture sosial. In earlier days, when we were growing up, Dulu saat kita tumbuh berkembang, our teachers could punish us easily. guru kita bisa menghukum kita dengan gampang. They could slap. Kita bisa ditempeleng bahkan. My neighbors could slap me. Bahkan tetangga juga bisa menampar beliau. And if by mistake I complained to my mother, Dan jika saya salah dan saya komplain kepada ibu saya, she would slap me more. ibu juga akan menampar saya. You must be wrong. Kamu pasti salah. Because they believed in each other. Karena mereka saling percaya. It really took the whole village to raise a child. Benar-benar memerlukan seluruh desa, seluruh warga desa untuk membesarkan seorang The anak. whole society was so lovingly harmonious. Kehidupan sosial sangat harmoni. Dulu, You could send your child to play and not worry about him. engkau membiarkan anakmu bermain di luar tanpa khawatir. I'm sure elders would relate to that, but younger crowd may not. Mungkin yang sudah tua sekarang pernah merasakannya, tetapi yang muda-muda tidak. By the way, I'm not too old. Ngomong-ngomong, saya tidak terlalu tua katanya. I just choose to color my hair gray. Saya hanya memilih untuk mewarnai rambut saya biar kelihatan seperti ubang. Padahal tidak terlalu tua. It's a new fashion statement. Ada new style kan, gaya baru ya. So in those cultures, today when we have nuclear families, Dalam budaya dulu saat kita punya Single. keluarga kecil, single parenthood, single parent, and now we have a worse scenario. I was telling them the other day also. In some part of the world, the situation has become so worst. di belahan dunia yang lain bahkan keadaan sangat lebih buruk, jauh lebih buruk. That it's not only single parents. Bukan It's hanya single parent, what they call it, multiple parenting. tetapi mereka menyebutnya multiple parenting. The child does not know who the real father is. Mereka tidak tahu siapa ayah dan ibu kandung mereka yang sesungguhnya. Sometimes the worst scenario, even the girls don't know who the child is from. Bahkan kadang-kadang seorang wanita yang melahirkan itu, dia tidak tahu siapa bapak dari anak ini. Would you like such society here? Anda ingin sosial kehidupan lingkungan kita seperti itu di sini? God forbid. But if you don't take care, you might face the same scenario. Tapi jika kita tidak menjaga lingkungan kita, kita mungkin akan mengalaminya. So under such society, Di bawah lingkungan yang seperti itu, the spiritual education is totally broken down. pendidikan spiritual itu luar biasa hancurnya, tidak ada bahkan. So how the education is around the world, they thought, how do we reinstate this? Jadi bagaimana pendidikan di dunia ini bisa meningkatkan statusnya? So they started introducing a classes called, it has different names in different countries. Some were called moral classes. Jadi sekarang sudah ada dibentuk sebuah kelas di beberapa dunia lain-lain namanya kelas moral. Usually it will be like 2 periods in a week. Ada 2 waktu dalam 1 minggu, 2 jam. In which they talk about the values and morals from their cultural base. Di mana mereka membicarakan tentang nilai-nilai budaya lokal setempat. In some places they call it RI, Religious Integration Program. Di beberapa tempat disebut RI, integrasi dengan keagamaan. So in that, a religious head or some scholar will come and talk to the children and give them orientation. Jadi di kelas itu akan ada pemuka agama yang datang dan memberikan orientasi. It has been practiced in many places, but the results are not great.
Walaupun sudah dilaksanakan di berbagai tempat, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Why? Kenapa? Because it sounds preachy to the children. Karena bagi anak-anak itu adalah khotbah saja. No child of today likes to be preached. Tidak ada anak-anak yang suka dikhotbahi sekarang ini. They will immediately they run off. Jadi mereka tidak akan mendengarkan. Even as a mother, if you preach them, they tell you, "Mommy, enough." Bahkan jika engkau ibunya sendiri pun saat engkau memberi ceramah kuliah, dia akan mengatakan, "Ibu, selesai, cukup sampai di sana." Then do you think they will listen to a teacher? Forget it. Dan jika Anda menghampiri Anda guru, lupakan saja. So present day teacher, parents need to learn how to speak to your Y generation kids today. Jadi sebagai guru kita harus belajar bagaimana kita berbicara dengan anak didik kita. What I recommend you all, please keep in mind, do not use a preachy language. Yang saya sarankan kepada Anda, jangan gunakan kata-kata yang mengkhotbahi, menggurui. Your style and tone should be sharing. Gaya dan tone bahasa kita harus seperti berbagi. Because that they will respect. Karena dengan cara itu mereka akan menghormati kita. Because my mom has gone through life. Karena ibu saya sudah meninggal, She has suffered and gained experience. dia sudah mengalami dan pengalaman ini. As a youth, I'm okay to listen to her stories. Sebagai generasi muda waktu itu, beliau merasa biasa-biasa saja mendengar cerita dari kuliah dari ibunya. Because in their mind, Karena di pikiran mereka, listening to story does not mean following them. memberi cerita, menceramah itu tidak berarti harus mengikuti. They have a sense of control there. Mereka punya sense atau perasaan mengendalikan di sana. When you tell them your experiences, Saat engkau menceritakan pengalamanmu, then they have a feeling that now I can use this information and make my own decision. anak-anak akan menganggap pengalaman itu sebagai bahan pertimbangan, tetapi mereka tetap akan mengambil keputusan sendiri. So when your tone is of sharing, Jika nada